Isa ko ba yung tipong mukha? Para si Skiana do. Bring me. Bring me. Iubos. Bring me Kiana with a K. Hello, y'all. Hali, Kenzie. Hali sa buong. Elwa Bayut. Ay, ano ba? Eh, hindi mo siya. Yan. Alis ako mag-bring me. Hi, Cardi. Alis ako. Bring me. Ayun. Okay, can we introduce ourselves first? Hi everyone, my name is Bella Tan, 22 years old, from Cagayan de Oro City. My name is Keanu the King from the city of Golden Friendship and the gateway to Northern Mindanao, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Uy, that's Balik. Hi everyone, my name is Takiroba, 20 years old, from the city of the Golden Friendship. Hindi ka taga-dari girl. Taga-diri ko gito na uptown ko. Taga ano ka? Dito ko taga-diri kansi. Hi everyone. Taga ano ka, Day? Pangulungot sa video. Ay, Oras 30 mo kaya ninyo? viewers. Bring me. Bring me yawa ka, Day. Yawa. Kaya. Bring me kalungat. Yawa. Agawa. Bring me Miswa. Bring me Sanji Cash. Okay, 09. Bring me Gcash. Bring me Red Horse ngayon din. Miswa! Hi, Wilma. Good Happy morning. birthday niya. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday. To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Wilma. Wilma. Naglag na siya ate. Nabasa akong cellphone niya. Buhi lang. Ano on? Yahaya ganyan. No! Nag-full ka dots. Wala, tanaw mo, nagsildak-sidlak. Yay! Hey, it's morning. Uy, nagsildak-sidlak kung phone. Sundo ka sa George dito ka, Bel. Ano naman? Nawala ang filter ba? Ay, oh. Kanila ka shoot pa. Wah. Wow! It's me and Miss Wow. Wah. Namatay siya. Wow. Unsa? Char. Maglalang ta karon. Wait lang ba? Bring me. Wala sa buhay. When nasira yung phone, nakita nyo ba yun yung parang ano, disco light? Pwede namin yun control yung ano. Ayun na, pag pin best, sa puton ko ginana. Ayun. Ayun na. Ito sa kabel. Dili mo. Di ate. Alam, wait lang, tanawi oh. I-shout. Nasa, guys. Grabe, oh. Hi everyone, and my name is Shay Shui Ken. I am your host for this Isang gapak niya. Ay naman sa dap ni Ariana. Gabe.
So, alam niyo yan, the City of Queens is the musical queens. Ano sa dyan? Ayup, kas kita po. Nagagal. Ayup. Ayup, ito ko nag-around ourselves. I don't feel like it's a comb. What? Babe, ko nag-around ourselves, but... Oh. Hala, way ligo si Kiana daw. Ay, naligo ko. Aslom daw si Bella. Oh. Uy. Huy. Yours? Yours to Mars. By Bella. Anyway, kung wala kayong Aubrey door, you can door me because I am your Aubrey. Abracadabra! Wale. Edit na lang. Edit na lang. Edit out. Blah, blah. Dari sa ano? Ayuwang. Ay, tatot boy. Ice girl. Ice girl. Butangik ice girl. Abracadabra! Wala! Ooh, I should be running. Ooh, you could be coming. Oh, I love you and you love to me. Oh. Nakita na ni. Mga sis. Si Kiana na girl. Adilo humpiang ta. Sis. Huy. Maghumpiang ta. Karon. Karon. We're gonna make humpiang for this one. Okay. Ang makalahi mo'y siya'y... wala pa ko naman. Oh, ikaw girl. Wala pa yung magkanta pa man. Ang makalahi mo'y siya'y abal and all, and God gave me you. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, and I hey, and I hey, and I MISUNA. Wala pa. Okay, from the top, lugar to kong giingon. Humpiang makulob, and I hate to the bum bada bum bada boom ba ba, and I am and I a and I a and I bum bada bum, and I 5, 4, 3, 2, MISUA. Kiana na. Ako na, B. Samok duwi kay. Okay. Isang woo! Woo! Ipakita sa Kiana mo shot. Shut girl. Shut. Uy, girl. Ako girl. That's Miss Cap. From the US of A. Po, po, po. Just in the beat, in the burr, in the just, the burr, with the Justin Bieber. Verse ni mo sa Drag Race. One. Wala pa man Two. yung beat. Kaya, I got a bit. E to the E to the LLA. Bella, Bella, Kawakan, Kawakan, Kawatan. That is me, it's Bella Tan. That's my lyrics though. Ano lang yan siya, in a simple and Appropriate. short film, inappropriate. B to the E to the LLA, Bellatan, Kawatan. That is me, Bellatan. And I'm confident where that's it. Char lang. Why don't take that I as think- on, huh? She meant was Belatan is kawatan ng puso because she will sure take your heart after Weh. the episodes. Bella will take over your heart because you will love her so much. Because your heart will Went go on. oops. My heart went oops. I don't know. Mama is the coup. Bellas. Si Pakalas ano, TikTok si na medyo si Mama Karen.
Hi, Mamshi! Karin Tan! Mamshi. Mama Real. Si Mama Reels. Mama Reels. I miss you, Ah, Mama. kung ano mo siya, kung ano mo ng, ano si Mama Real, anong song niya? Hi, Kido. Magawin sa si Hakyan. Okay. Ako. Saba. Mama Reels, no? Mama Reels, this is for you. Mama Real, are you real or not? But you are my mama. After all your time, because we are siblings. Mama Real, real, real. That's something that we must. Don't love everyone. We need cash. Atsa lang. Hula, para ako si ano. Hula, si Christine Yawa daw. Hula, ganda. Okay, cheers to the ones. That Cheers to the ones that we've been. Got. Cheers to the ones that we've been got. Because bring back memories. Oh, Miss Wa, you've never been. asa si Miss Wang? Where's Miss Wang? I know Miss Wa is... Watching. She's in the house of the Lord right now. Hi, Zia Shahara. So I feel like si Miss... Wait lang. So I feel like si Miss Wa ay nagbanding na sila ni Lord ngayon. So, Anong ginagawa nila? Miss, anong feeling? Huy! Na nagbanding kayo ni Lord? Kasi I feel like, di pa natin na-feel, di ba? Nagbanding sila ni Gusto ba mong ma-feel? Actually. Yeah! House of Lafayette na daw ka, Bel. Oo. Si Kiana, 0. Bye. Bye sa House of Lafayette si Kiana. Bye, Kiana. Ang aga ng nomo. Pakita mo, Ben. Cheers! Cheers to the... Okay, we are back after our... Ano na, mga cuz? Ana. Okay. Okay, may magic tayo ngayon, guys. So, magsasan kayo ng GCash pag gigising si Bellatan kasi tingnan nyo, natutulog si Bellatan ngayon. So, may magic ako. Si Kiana na, wala si Kiana, so maybe later na si Kiana magmamagic. So, magka-count tayo ng 1 to 10. And I 1 to 5 pala, according to the source. And gigising si Bellatan. And magsasend kayo ng GCash, okay? Let's do the magic. Abracadabra, abraunan. Yes, magmali. Abracadabra, morta ungaga. Abracadabra, abraunana. Baby, hanging dead or love tonight. Wait, shoot it lang. Ayun, don't shake 1, me. 2, 3, 4, 5. She's alive, yo, guys. Kawa ka. Oh, Bellatan. Ay, Bilis ka nung... ay. Ikaw na, girl. It's your turn. No, kay Kiana naman. So, wala mo si Kiana man. Ikaw man sunod. Ibuta sa girl. Hi everyone. Wow. It's me and Alam niyo ba guys, I am so, busy. wait lang ba, mag-explain ko. I need to explain myself. Shit ka. Ay. Kailangan kong huminga.
Yes. Ayun po po. Eme lang, mga ate. Di pa kayo antok? Di pa, mama. Alam nyo bang kagagising ko lang? Kakagising ko lang. Hi Bella, hi Miss Shara, hi Chris, my dear, I miss you. Hi, Shahara. You need to Go here. You need to come you to need City to Hall. you need to umping yourself. Isa ba? Ayaw, You need to umping yourself all the time because life must go on. Life is like a journey. Ingat ka always, Chris, ha? I love you. Ay, sig ko an bi ay ni yana dire rata kay ana Guys, rata shupa. We need to explain something. Y'all guys must go to CDO and see Bellatan, how good she is. She's a total performer. She's better than Kiana. Uy. I swear to God. Trust. She's better than Kiana. Right? Diba? Like, ikaw yung actually guys, si Bella yung nagturo kay Kiana how to do the V drop, the iconic V drop. You do it, girl. You do it, girl. You do it, girl. Ay, shit. Ay. Oh, Min Ortiz is watching! Oh my god! Hala! Hello, ang aking The ate future is fresh. Oh my god, such an honor because I am honorable mention. Anyway, walay. And bring... Hello ate, I miss you. Sana ikaw ay masaya. Hi, Minty! Ang ganda mo. Kenzie na to. Kiana! Kenzie! Shut! Everyone! Kiana! Hubog na naman. Ay! Hello, hubog na naman. Yes! Ambot ni Kiana, di siya Guys. guys. Kailangan nating mahubog, which is maging maganda. Kian! Like us, minty fresh. Kasi, you know, Sobrang fresh. you know what I'm saying? If you're fresh, so you just clap your hands. Dalawa lang, girl. Ay, dalaw, sorry. Again. If you're fresh, Again! if you're fresh, just clap your hands. Okay, shot. Shut. No Shut. problem. Okay, bring me. Bring me, ano? Bring me buhay. Buhay na? Buhay na isda. Eh. Why? Don't bash me, ha? Don't come near me, anybody with a lighter. Because I am flammable. I'm extremely flammable. Correct. Sure lang. Uy, joke lang yun, ha? But, ayun, don't bash me when I talk or when I Explain something. explain or something for anyone because that is something that I wanted to address because if you were to argue, what about alcohol and cigarettes? Cigarettes, so Well, everything is good. But, in multitasking. Sure lang. Okay! ay, sorry girl. Anong nasa laag ka, diri? Hala ka! Hello! Huy! Jesus, hello. Pero, siyan. Say hi to Minty, mommy. Hello! Ember na si mom shit, mama. She is no longer high by youth. Go si Shahara. Kinapos na sulod si Kiana though. Angry na naman si Shay, yes. Well, Shay is Shay. Ganun talaga pag 31. 31 years old. Oh. Ito yung dalawa na lang, girl. Oh my God! Finalo ako ni Ate Wilma. Go. Follow back. Ow. Marang ma-jokes ko. Ayun. Yo guys, follow me on Instagram. Takiroba. Oh, B. Ifa-follow sa ko nila, girl. Follow me, guys. I-shout out I-shout out si... Sweet Zil.
Kay Kiana, Kay Kiana, masendan nasend. ta kag Gcash. Ha? Lawit lang. Ganahan ko ginani. Pila sad. Char lang. Hugs, my loves. Hugs to you. To us. Because hugs is Hugs. Walay. Iba na sa Anyway. girl. Like, Wait lang ba? Kailangan na to ibasahon ilang... Can we read a specific language? until what time? Ay, wait na, she comment, girl. Hindi mo ginabasa do. Di ka ga-appreciate sa mong mga fans. Like, you're so mean. Until what time sa mong mahuman? Amot ni mo. Oh. Open time eh. Open time. Until 7 p.m. according to Kiana with a K. Kay last time, guys, nag-inuman kami ni Kiana. So, Sige na. Oh my God! Miss Tiny! But I'm extra large. Fun naman noon baby, kung I Bella. need This one. Hi, Miss Tiny. hi, Miss you. Tiny. Hi, Bella Kawatan. Yes, that's me. Yawa ka taki ba? Well, yes, sister. Yawa dyan ko, girl. Charlo. Fun naman noon kong Bella, hala. Anong imong giingon nga fun ako akong sister? Ako ganyan na fan ako siya, ni mo siya, girl. Ambot, ano man ko? I don't Ano mo siya? know. But everyone, you need to fun me. No. You don't deserve them. Dili, dapat fun ko ninyong tanan because I Ikaw, am... dapat ka fan ka ni sa ila, ha? O gani, fun, dapat fun, Dapat idol ni mo sila. dapat kamo fun ko ninyo. Nag-ingon ko. Ay, Nag-ingon fan ba? ko nga fan si Bella. Oh my God. Well, si Bella ang fan sa imong sister. Kay dili siya makado sa imong mug. Your mug is so good. Compared to... I love you, sis. Mag-post at kong story, tas naman siya tikataki, tas tumaga akong call out. Mga kaz. Electric fan. Gusto ka electric fan, girl? Kay tagan ka niya. No, I want split type. Split. Wala. Like Miss was. Koan. Like Mrs. Endeavor. Huy! What's the meaning of koan? Hey everyone, good morning. It's 10:53. Aha mo, day, going sa Shay. Girl, na mi diri, girl, na si Shay best gakasuko na siya. Yours too? Years na ba yun? Best, wala, inom-inom sa Kiana ba yun? O gani, i-shot sana din. At Best tuyo, lain kay ito, sila sila too. din. Dapat ubay ko sila very boss. So yun din ako Gcash na. Gcash si Bella if tagpaon niya si Taki. Alin na Haryana, feeling kay girl Ang sa klase, inani? Gusto mo Or, ayoko. Gusto mo ano? Hey, don't do that. Oh. Lain na. Sorry. We're just trans sisters. I don't O, ikaw na Kiana. Hala, uy, nangabot ka man sila. Uy, kaya nang... Aha, man sila ka nagbakasyon. Hindi, bawal. Hala. Basta lugar na yung namatyin, bawal. Hoy! Para wala yung naingon, anak. Das. Nag-live lang for the vibe. For the hi, hello. Say hi, hello, everyone. Hi, hello everyone. Ay, pag shout out niya Ken. Ayun ba? Dira na na. Pwede ba di mag-shot sa Instagram? Ano sa? Pwede ba mag-shot sa Instagram? Sa TikTok rin bawal. Hindi. Bawal mo ba mag-vape, di ba? We are here in Just Jordy. Hi, Jordy. We are here living in one. Jordy. Alam niyo ba guys, Just Jordy. Pagkaglig akong book. Bago ako kamata guys. Just woke up. And, I'm so surprised na andito pala sila. Yayangski started following you, Bella. Huh? Hi guys. Hi Sean. Kumusta naman mo? Hi, 47 viewer. Grabe, famous ka, Daichi. So, As in, Jordy! Jordy. Hello. Oh my God. Nag-watch with Minty. Day?
Comment pa siya. Aha mo dapit sa CDO Bella. Ha? Asa may dito sa CDOs? Cagayan. Char lang. Lapasan. We are here at Patag National High His School. school. Pwede na mo din inana itong gibuhat mo. Ay, yawa, di ay. Ang aga-aga mga mami. It's 10:55 in the AM. morning. Hala! I-shout out si Sweet Z Kiana. Makay ang Gcash gilumot. Uy, yawa ka Kenzie. Ikaw raman di ang sugakod sa atong pagkapobrehon karon. I am poor inside. Nag-work past medtech si Jordy. Never in my life. Di na siya medtech day because kung ano siya She's the karon. face, the body. Med-rep na ko karon. She's a housewife. Med-rep na ako ngayon. Housewife na siya karon Who ni... shut up? Stevon B. Housewife na siya karon ni Tiyod. Huy! Yawa. Housewife di kayo? Okay. Thank you for responding. Thank you for the music. The songs Hi I'm po. singing. Yawa, basa ako yung cellphone na yun. Napitok-pitok na I din na have girl. been changed. Lubat lay ka. Hapit na. Hi Jordy daw po. Hello. Sabi mo, hi, Chris. Shahara. Miss Shahara. Si kato man yung Si Chris. si baby girl man siya. Si Chris. Ay, Chris, di pangalan? Chris Stevens Child. Charot. Chris. Stevon, chatan ti kayawa ka. Ala, asa ang siya kasi galar ka siyang ako. Mag-CRs ako. Kasi lang yun, can you give me a Lucy, moment of Lucy. peace and silence? Okay. Sa lahat ng gustong mag-send ng GCash, open ang Huy! PM simba ko ngayon. Yawa ba? Gwapo kita kay siya ba? Bantay ha, wala ka ni mag-send karon boy shit. Ako ba mo. siyang gitanaaw ba yun? Gwapo kay siya. Muna karug. Karugiana po siya yun na. Pila daw ang beer? 6,000? Katagal na tao. Oh, ayan na. Kaya siya nang dapat. Ako maso. Kumagana maso. Kung sino ang first na makasend, siya yung love ni Lord. Uy, imo na kaya na. Nakagutot. Huy, Jordy, bus mo pa siya. Inamin mo Mana. Ay, kaya na, ikaw na, Kay kaya Kuana, na. mama, very educated kay Kuana. I feel like Shout going to out school. kay Ann Zelski. Ako, ani kang Kiana. Kenzie. Zelski Heine. Sabihin mo, Zelski. Zelski. Nalobat ako ba? Iba na ang iyong reveal! Iba na ang iyong reveal! Napagita, anak. Nagbagong Pablo, gikan ba ito nag-proven? Gikan ta nag-shake, nag-bopis, nag-shomay, then nag-shot pa ito. Shot, nag-sanmig, So, i-etch kayo. then after nag-sanmig, nag-jollibee pa ito. Ba? Then after karon Rebecca, Okay ra lagi tong sanmig ba? Sweet Zel Mantobela. Uy, dili na ko nasala nga pataka kag butang sa mong pangalan dara. Dili na ko. Kay kung tuplo ko na o, an ang nakabutang tas karon kay Zelski. Mao man ako pagbasa, ako pa sayop. So ko na lamlay ka. Heist. Gisolo na lagi mo ng life. Ice, ano? Ice ba yun? Hello, ya. Nasa red ko ko. Sige na po. Very ragi ta pwede kay masuko lagi kani mo agi. Yes. Agad! Thank you so Well, much. first to say Galaag. go. Galaag Hindi siya. maglabasan bala. Galaag mo daw ka Hindi ba? siya, hindi ba ka na mura yung kurik mo na Ba't mo big? Ako pa shoutout kay Jordy. Hi, Wilma. Miss you. Pabalik din Miss yung you. Dungin din. kin dito lagi bukin. Labay sa ito diri. Inyo kung labay siya sa nag-gown siya.
Long gown. Iba na. Yawa. Para sa kayo ni. Yeah, murag muna kung new ano. Murag. Core memory. Uy, ako ang last. Core memory baka na huway Ikaw, kiruba, yawa ka. Yeah, parang- Cute is Jordy. Ha? Cute ni sinyo pananaw? No. Yeah, ay, like ako nung adto. Sabi ng manok, Makahamis eh, kaya mo live, marag kusog kayo na ang beauty filter mo. Marag Bes, kusog kayo. wala na may ilong di, bes. Hoy bayot, kaning nga beauty and filter. Dili, wala na yung Irepiyansa ka filter. to. Ang mabere nga ganahan na kanta Ayaw, iki mo. Ano? Bawal mo ka na, bayot. 2, 3 times too much. This dumb Ikaw be, go, ichika be. Negas ain't shit. Wee! Ako rin ay karapatan din. Listen to your friends when Para sa basag ni mo. niggas. We're living in a time where Look at what you did. Listen to your friends when they say niggas ain't shit. wala eh. Kaya gano'n ka pa music, bansad og inana, ni tanawa, makasala ta. So, kitang sala. I don't mind. Kaya ko dito na ilagay. So, sa lesson learned mo. I-shot na nga. Huy! I-shot na nga ako nung sunod. Marag ano lagi ka ay? Dalawa sa lahat. Diba? Her racist daw. Can I have my 15 minutes back? Racist daw ko, girl. Wala yung racist, kaya dili pa snack time siya lang. Ano na yung racist? Kaya racist na. Ha? Racist. Agats ko yawa. Agats ko yawa. Blah, blah. Dili racist, guy. Dili pa snack time. Wala may racist nga, dili pa man siya Snack time. And snack time is recess time. Recess. Hubog na ba si Kiana Bella? Hubog. Ang tanong, hubog na ba ko? Compare it to Kiana. Nga si Kiana inyong gipangutan na. Ako, dili lagi ko ninyong pangutanon. Wala. Wala may concern sa ako. A best dobig maligsan ko dara. Sa 888 truck. Maligsan tayo sa mga Inyong gipangutan na, dili kay vape, vape lang. Sana all. Pero, anyway. Hubog na si Bel. Oh, dapat inana. Very good. Lo, sakto na pungutan na. Marag ka ba ako dito kay Kapilin kung muna sinasa ka ng what's next. Hala, nay nag-comment best. Wait lang, paminaw oh. Maligsan lang daw ang tanan, ayaw lang daw si Kiana. Pero, wala mo kabalo, ako ang mangligis sa iya. Oh. Because I'm what? Lingaw kayo na, Dok. Kung maligsan niyo tanan na siya rin dili. Yawa. Bakir. Wala ka boring. Kapilin ko na na, Dok. Saba mo, ay mo pag concern anong Kiana best. Mura po move na yun naku andera. Mura ako kaya ako na lang sa gina. Makasapot. Katulgan na mo kaya na, Yuch. O magapunay ko sa inyong life. Uy. Wala impact silang live. Sige na ka. Lalo na si Kiana Bell. Lalo na si Kiana Bell. Kiana is everything. First pa kasi pa yun. Ayaw ko pangutan nga, hubog ko or dili. Pangutan kung okay pa ba ko or dili.
Patag kabels, yes, ma'am, she, may red mist. Bago na ano. Unit na unit. Unit na tondra. Oo, yun dito tondra para enhance. Saba, biga, sa puto na kasi mo. Ano ka na magsagol to gano'n? Masahan. Pero kaysa iabas. Sagol mo ito ng hay-hayan. Andi, ihangyan. Ganun. Kasi nakigamit siya sa mabut. Biga ba? Ano, Victoria? Bye na everyone, mga pag ano na lang mo, take time mo sa inyong self and be that image of strength for the children. Last vigil later, Bella. Ang last vigil kay sa August 4, Ano ka na lubong? September 2. Kaya baka na. Dagan pa kay ganap ang may tabuan na. Samgap mo, Ben. Mukaging nga to dito si Bayot. Sagli siya kay dagan pa siya formalin. Samgip daw to. Sagli kay dagan siya formalin ba yun? Ikaw man mag-inject. Hindi ko ng samgip ko. Last pag ginawa sa samgyup tayo kasi binigyan ako sa bayo. Huwag ko nag-librian ever eh. Dagan ka siya memories. Wala lang. Ako na. Dagan ka siya memories na to. Dagan ka siya mga last. Libre ako naman. Ako last na samgyup. Hindi na ako magsamgyup tayo. May sasabihin ako sa inyong lahat. Makinig kayo. Di ba katong, Sana yung binoto nyo na president is di ba alam yung Zambales? masaya kayo. Nakaulit yung Bongbong Marcos, I love you so much. 11. You are the best president of them all. No hesitations, no surgery. Nature by nature. Alas 2. Alas 2, alas 3. Dulot sa stress. But, Pang-ikuntay. there's a but. In my alternate universe, Pagpa-abs reveal, sabi? Abs reveal daw, oh. Abs reveal daw, Bella. oh, wala akong abs eh. Gusto ingon mo to. Kaya na kayo kay Teresa mo? 9 minutes. 9 minutes yun. Yeah? Oh, tawa kayong lahat. Dili ka to ako ang Bring me Bongbong Marcos, sorry. the best president that we ever had. Bel, Bongbong Bel, kami. Ah, after ano ni kilabot mo, ba yun? May Timan ko, dilim Bel, ko sikat. after ni mo ako, after sa imong piyesa, solo, diretso din ta sa duo. Then transition din na kita ko dayon. Ano yun? Wala mo gipon ni Pulos Best, dili mo ko artista, dili mo ko kuan. Artista naman ka, girl. Kabo eh. Bring me! Sige na, mag-quiet ako. Bye everyone! Sa lahat ng nanonood, Diyan. next time, vote wisely. Kasi alam niyo naman yung nangyayari sa lahat ng nangyayari sa Philippines. Not just sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero, we are suffering, but we don't deserve it. Pagets mo? So, you guys need to provide another terms of Red Horse. Sino president ni Jordy? Sino president mo? Ay, naka-green siya ba yun? Ay, ano na Si Inday, mga... Ay, mag-thinking ako. Let Lenny lead the life. Tapos marugula kayo presidente. Sa una ba? Ay, kagsona. Lenny. Lenny, di ba Lenny ka? Di ba? Lenny. Lenny means Loser. loser.
Kasi, di ko alam. Basta, but then again, Lenny is the best. I feel like best president that we never had. Ano kaya nangyayari sa Philippines ngayon kung siya yung president, di ba? Kalit maligyo na katapos. Imo na ba youth? Sige na, ay, bye na everyone sa lahat. What are you thinking? And all. Bye everyone. Sana happy kayo. Wait, last message. Ano masasabi mo last vigil na ba karon? Ah. So everyone, it's our sige Tagalog sa last vigil. Last vigil lang. Vigil Tagalog vigil. Last video. Okay, everyone, this is Friday. It's Friday right now. And it's our last vigil to Miss Wong later, and tomorrow she's ongoing to underground. So Underground eh. Underground? Lagi. ay dapat ang English. Underground. Di ba ground, dali? Underground. Under. Yeah. Also, Exactly. that's what I meant. But tomorrow she's on the ground na lang pala. Not Nakalagi sa taas. on the ground by Rose. I love you so much, Miss Wa. You are the best among the rest. Okay, go last message. Love you, Miss Wa. Last message kay Miss Wa. Dali ah. Me? Oh, Oy, me. last message. Go na. Missy, if you're watching this, fuck you, bitch. You motherfucking bitch. I love you. And, my God, sino na lang yung fashion queen sa season 4? Gusto niyo bang sabihin ko sa inyo kung sino yung cast? Press 1. Sabihin ko para ma-stalk nyo. Para malaman nyo agad na, oo nga, si Miss Well lang pala talaga yung fashion queen. Oh, sige, go. Sige na, ayun na. First, Belatan. press 1. Gusto nyo malaman. Sige na. Press 1, sabihin mo. Animal. Ilan lang tayo dito? 32 lang tayo dito. Sus, hindi na nila malalaman yan. First, from Cebu. Press 1 po sila. Charot lang. Ay, ang mga cast day karon. O sabihin ko sa Mga cast! Sabihin niyo mga cast! Miswa, you are and will always be an icon. A forever superstar. A fucking Rue girl. Artista. Main character. Winner. That's you, bitch. Mamaya na pala, guys. Mamaya na pala yung last vigil. last ano ni Miss last endeavor. Tama ba? How do you say that, Bella? Last video. Last week? No. Last woke. Biggest woke me. Dili eh. My last words. Oops. Best, meron pa kaming ano, te. Meron kaming ano ni Miss Wa. Sige, hindi ka tanggap ko. Bichika. Meron kaming TikTok na ano. Dun. Taran. My heart went oops. Tapos sabi niya sa akin, girl, paglabas ko na yan. Labas where? Where? Saan? She died. She died. What an eye-opener. So, paano na lang, di ba? Anyway, I'm still gonna do it.
My heart went oops. Oopsie! Ipsy daisy! Alam mo, yung ano na yun, yung TikTok na yun, yun yung ano, The Rose of Kiana. Ano yun yung... Yan. The Rose of Kiana. Bakala, hindi na natuloy. Kinang ina mo. Kinang ina mo. Kinang ina mo, te. Kinang ina mo. Kinang ina mo. Kinang ina mo. No. Okay. Kinang ina mo. Kinang ina nest. Kinang ina mo, gagawin natin kanta. Go. Na in mo kinang ina mo kinang ina mo kinang ina mo Kinang ina ina. Kinang ina ina. Kinang ina ina mo. Mo. Kinang ina mo. Kinang ina mo. Kinang ina mo. kinang ina mo meswa die Miss you die. Miss you die. Miss you die or double meaning siya. no, Miss you die kay Inday. double Kada meaning siya. mahigugma Inday. No, double meaning siya. I miss you die? Or kay miss ba siya na na-die? Or miss na po siya kay siyang inday? So it's all about the mind of itself. It's all about perspective. You know what? Let's end this motherfucker. No! Miss you die! Miss you die! Miss you die! Miss you die. 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 Miss you die! Miss you die. Miss you die. M-I-S-U die! Marag lagutok lagi ito nga dahil bay. Marag ka na. Isa lagi ito kamining. What the fuck? What the fuck, bro? Anyway. M-I... Die. I miss you die. I fucking hate this friendship, guys. No, don't hate this. Because this... If ever this friendship finds you, fucking leave immediately. Thank you, sister. I love you so much, my dear. Because we are miss you die. Miss you die. Layawa. Miss you die. M-I-S-U Die. ano ang natutup mo na? I can't. Yes, ako din. Hoy, sabi ni Elvin, bring me down. What are you gonna bring? Sino ang nasabi? Elvin. Si Elvin. Elwin, bring me! Bring me. Bring me Chinese. Sa Drag Race. Sa Drag Race Season... Huy! Hinay lagi ako internet. Kaya ako internet pa. Miss you time. Miss you Bel. time. As bitten po niya. M-I-S-E-U-A time. Huy! Shit, mapagod ako itripan. Sige na, bye na everyone. Thank you so much for being polite. And sana kayo ay mag-be safe always sa lahat ng mga ganap nyo in life. Try to pray. Huwag!
try to pray in Hawaii. And also, Parang... wait lang, uy, mag-last message na ko for everyone. You guys, your life is a gift giving by God. At si God ay nandyan sa taas. Yan si Miss Wang. Andyan siya. Yan si Miss Sure Wang. lang. Saan si Miss Wang? Mangita ko. Basta, last message ko sa everyone is to make yourself more happier. Kung alam niyo saan kayo masaya, doon kayo pupunta. Gets niyo ba? At sana wag kayong magshabu. Goodbye. Miss you, die. Miss Wang. And lastly, ito yung kanta ko sa inyong lahat. One. Quiet sana. Wait lang ba? Last lang. Kaya i-end naman din. I-end naman din kaya ako naman din kayo. Wala naman kayo. Lobat naman ko. Pamino sa mo. Barts, Brito, di mo to Barts. Si Bert na. Ito, iyang sa Mo na nila. best. Kimugshat na. Ay, dili ba? Kanaan ba? Lagyan Marty Bet to. Sige na. Pero kanang mag-yellow ba daw? Sige na. Magbabay na ko for everyone. And this is the last song that I wrote and to sing. Like Bobat si Gnarly. Sure lang. Walay. 1, 2, 3, go! Miss you, die. Miss you, die. Miss you, and die. Madly. No, wala pa. Miss you. Live po to spell. Miss you, die. I miss you, die. Miss you, die. Miss you, die. Die. M-I-S-U-A. Die. Hala, bongga. Magaling ka. Sobrang galing mo. Ang sarap mong sakalin. Ang sarap mong i-hug sa leeg. Miss you, die. Miss you, die. Feel na ko kung makakadungog siya. Ano kayo magmalipay siya. Watak siya. O watak siya. Ano Tatak na siya, tas sa mukha na din. sa mukha na siya. Sama gid sa. Iba na! Iba na ang iyong rebel! Iba na ang iyong rebel! Nagbago ng lahat sa'yo. Okay, bye na everyone. Uy. Huwag! Ay, again from the top. 1, 2, 3, go. Iba na ang iyong rebel. M-I-S-U-A. Miss you. Miss you. A. Inday. Inday. Ah, na siya in by youth. Ako wala.